So kay mayong buntag na natong tanan. Salamat Brother Delray sa matawag na awit. Kung sa ako magpasalamat sa church no na sa inyong prayers nga nagkadto kami sa Ilongos. Salamat sa inyong prayers sa safety sa mong biyahe o pagpanalangin sa Ginoo sa mong kiatinan nga pastors and workers fellowship o nalipay sa ko nga nakabisita no sa among kapamilya dito, sa akong dinikanan, sa among kapamilya dito. So dalay ko ng Ginoo niya na. O salamat ko sa mga last Wednesday, bisan wala kami nagapadayon ng service no sa akong midweek prayer service no. Dalay ko ng Ginoo nga doon nakita yung mga teacher nga maoy mo take over sa panahon sa bisan wala ang pastor. O kato sa mga ibabalo di ay na usa man ka blessing nga natay natambak diha no sa may gate nato na dihay mga yuta no o boulders murag ing sabog-sabog naman sa tumagianan. So unyang hapon ang iyong ato mga kalalaking na no labi na mga bataon pa. So ato may isbog na ang kanang video nakababag diha no. Kay kanang sa upos diha na yuta iya man ang property sa church. O kato sa may balodano mahapit na ang atong church anniversary. So salamat sa Ginoo no nga ano na nay mga commitment nga na-ready na. O salamat usab sa mga doon ay burden kayo para niya ng bulhaton. Doon na kita church baptismal service no May 31. So katong mga nagatuto sa Ginoo magbubuot o sunod sa bautismo, this is your time na magpabautismo, no? So doon na tayo mga prospect, duha o tulo kasi madugangan pa na, no? As the Lord leads mga igsoon. So karon dili ta maglangay no sa atong mensahe sa pulong sa Ginoo. Medyo late na rin tayo nakasugod no, sa atong mensahe. Sa kong oras na rin 25, no? Ako po ba na in advance? O maulay kayo, no? So, malapas-lapas taon niya sa atong mensahe kay late nung punta ng sugod. Okay? So, ako sa atas, sa lipat tayo magkapadayon. Father in heaven, nag-pray kami, nasa mga tuon kami sa inyong mga pulong, speak to us, O God. O ang imong Espiritu Santo nga siya magagiya, magtudlo kanamo diya sa mga kamatuoran o Dios. Nandagi ang una ang salabutan sa matag usa aron nga imong mensahe Ginoo amo gayud nga madawat, masabtan ug amo iga kinabuhi. Kami nagapanugyan in Jesus name. Amen. Ang atong pagkatunan nga verse duha ka bersikulo mga igsoon, 2 Peter chapter 1 verse 20 o ingon man verse 21, no? Mao ni ang last verses sa chapter 1. We are talking about sa atong mensahe karon about sa Bible, no? Biblia. Kining Biblia nato karon no kining atong ginakatunan, ginapamalandungan kining Bible ang mga pangutana punong bagyo sa Dios, no? Kay kung pulong na sa Dios na paano na ito may baluan na kanapulong yun sa Diyos, no? Ang Bible, sulat sa tao, so dapat pulong muna sa tao. So kanang kaigso natagan na ito nagpagtagad, no? Kung unsa man yun. O ingon man, unsa may nakapinasahin sa Biblia, no? Compare to other books, mga igsoon. So I hope that everyone, mag-concentrate kita nini, kay medyo paspas atong mensahe, no? So kaya daghan mga slides nga atong pag-agiandang para nini yung igsoon. So dito maglangay mo din sa verse 20. 2 Peter chapter 1 verse 20. Ingon diri, knowing this first, that no prophecy of scripture is of any private interpretation, no? Ato ning himay-himayon mga igsoon kini nga bahin sa kasulatan. Sanglay duha ka verse nga atong pamalandungan, no? Pero ato ning himay-himayon kung paano nato si makuha nato mapagtulunan dinhi. So yun niya diha mga igsoon, knowing, no?
So, ang meaning niya nini is to understand, no, or be aware or to perceive clearly. So, Peter uses it in a present participle form. Nga nag-indicate kini that the readers are expected to actively keep this in mind. So, inyong si Pedro, no, knowing this, no? So, kinahanglan nga we play active nga makita, no? Atong masabtan sa atong mapagsabot kining atong mabasahan karon. Nga kini it's not just intellectual knowledge mga igsoon ang isgutan din knowing, but a firm conviction. Kinahanglan nakita niya ng conviction nga kining word of God in Biblia pulong yun sa Dios. Kining word din nga knowing this first, no? So nagahisgot kini ang meaning is in first importance or priority. So hibaluin, no, nga kini priority nga atong mahibaluan that Peter is telling his readers that this is a foundational principle. It must be understood before going further in interpreting scripture. So kaya atong topic mga igsoon, bibliology or biblical interpretation. Mahinungdanon ingon ni Pedro nga first, know this first, no? Morning priority. Ingon niya that no prophecy, no? Morning ingon niya diha sa word. Kining pulong nga prophecy doesn't just mean prediction, no? Kaya may prophecy, prediction man na. Pero dili lang diha naglangkob mga igsoon. In scripture, it refers to any message divinely inspired by God, often spoken through the prophets, no? So ang kinatibuk-an kini mga igsoon sa Revelation kining diri sa Biblia. So this includes the moral teaching, the divine warnings, and the revelations mga igsoon, no? O apil na ning the prophecy. So ang kinatibuk-an sa Bible ingon dinhi that no prophecy ang sa isumpay of the scriptures, no? Kining scripture gikan kini sa word nga graphe, this means writing. So kining nasulat sa Bible, no, mga writings dinhi, no, sa New Testament, it almost always refers to sacred or inspired writings, mo ni ang scriptures mga igsoon. So the prophecy of the scriptures, this refers specifically sa unsa man the written, the inspired word of God. Knowing this first that no prophecy of scripture sa sumpay is of, no? Usa kini ka linking phrase indicating the origin or nature. Here it is stressing where the prophecy does not come from. Meaning it does not from personal will or perspective, no? Dili ni nagikan sa iyang kaugalingon. Any, yung sumpay sa verse is of any private, no? Summoning ideas, no? The root of the word idios, which means one's own or private or personal. So kini daw writing sa scriptures mga igsoon, ang nagsulat ni ana, di ba, mga tao man, mga propeta. Kini daw ingon sa Bible is not of any private, no? This means the prophecy does not come from someone's individual ideas or interpretation, no? Yes, nagsulat sila, pero ang ilang isulat dili na ilang kaugalingon mga igsoon nga idea. So in context, Peter is denying that scripture is self-originated or subject to human creativity or distortion. In other words, dili makaklaim ang mga writer, no, sa ni Pedro, ni Juan, sa Old Testament, kung kinsa nga mga writer, David, for example, nga kini ako rani nga pangunahuna, dili mga igsoon. Because ingon sa Biblia, no prophecy of scriptures is of any private, no? Wala nagikan sa personal nga tao nga nagsulat kana nga mga idea. Kaya ingon diha any private sa isumpay interpretation, no? This comes from word nga ipi and law, no? Meaning to lose or release. So it refers to the explanation, the disclosure or unbinding, the act of making the meaning known. So sa may kalugan ng interpretation.
So, kining private interpretation mga igsoon, nag-imply kini a personal explanation or unlocking of the prophecy disconnected from divine guidance. In other words, kining interpretation, no, ang scripture wala daw nagikan sa pangunahuna lang sa usa ka tawo nga nagsulat, no? Private interpretation. Ug ang interpretation ini wala po nagikan ang pag-interpretar sa iya pod nga kaugalingon. So unsa man ini, unsa may meaning ini? So Peter is saying, before anything else, understand this, that no prophecy in Scripture came from a prophet's own idea or can be rightly explained by anyone's personal opinion. Its origin and meaning, kung sa kano, are from God, not humans. No? So, ipasay din sa verse 20 mga igsoon, nga kining Word of God, the writing sa Bible, no? Kaya nga binabasa, ginapanglandungan, Old Testament, ngayon sa New Testament, mga igsoon. Nagingon si Pedro, dili niya nga idea o pangunahuna lang sa mga tao nga nagsulat niya na. No? Dili, ingon diha, mga igsoon. Ug ang pagsabot niini wala pud naga-agad, nagadepende sumala sa pangunahuna sa tao nga nagbasa o sa iyang pag-interpretar. So the origin, no? And the interpretation sa mga meaning dinhi kining tanan mga igsoon gikan sa Dios. No? Mao na ang scripture dili ni, no? Tao nagsulat pero sila mga igsoon ang origin ini nag-claim sila nga gikan kini sa Dios. In short, ingon ani, Scripture does not come from man. Scripture must not be twisted according to human private ideas. Scripture's meaning is rooted in God's intention, not in personal or fanciful guesses. So sa ato pa mga igsoon, kining Word of God, kay pulong magyud sa Ginoo. Ang mga tao, mga writers, gamit lang sa pagsulat niini. Ug ang meaning mga igsoon gikan pud sa Ginoo sa mga kahulugan sa naisulat diha. That's why mga igsoon may nungdanon no sa kinibutang mga Bible preachers and Bible teachers nga kung magtuon ta, magwali ta, magtudlo ta, kinahanglan nato yung sutaon unsa man gyud mensahe niini nga verse. No? Kay mahinungdanon mga igsoon nga atong gyud mapadayag kung unsa gyud ang meaning sa passage, no? Sumala sa naisulat diha. Okay? Padayon na nato ang verse 21. Ingon sa verse 21, for the prophecy, no, came not in old time by the will of man. So giklaro gini sa word of God, no? Nga kining scriptures, the word of God, no? Wala gyud ning abot tungod kay mingon ang tao nga mo ni akong magsuwat ko karon, no? Not by the will of man. The ideas, the intentions is not of man. Pero nun diha, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost or the Holy Spirit. Okay? So ato ning himay-himay ang sabi kining verse 21. Nagsugod sa word nga for. This connects to verse 20, no? Kato atong gibasa, bakod lang. It means for, meaning because, or here is the reason. Okay? So Peter is explaining why no prophecy is a private interpretation. Because its origin isn't human, mga igsoon. Ang origin ni ining prophecy, no? Dili iya sa tao. So, kining word God, the prophecy refers again to divinely inspired messages, no? Morning Bible. So, this is not just prediction of the future, but all divine messages revealed through scriptures. In other words, mga igsoon, kini bang Bible nato karon, revelation man from God. Ingon din dili ni gikan sa tao, no? Gikan kini sa Dios. Kay ingon diha, no prophecy came not, no? This means it did not originate
or wasn't produced by what follows. Peter is denying a human source for this prophecy. Gideny ni Pedro no nga ang source sa Bible nato karon nga ingon ni Pedro dili ni gikan ha sa tao. Okay? The prophecy in old time, nadang sumpay, no? Literally at any time or ever, no? Not just ancient days, but at no point in history did prophecy come from man's own initiative, mga igsoon. Again, diligikan sa tao, no? Ingon diha, not by the will of man. Okay? Very clear lang ang istorya diha. Will means desire, intention, or decision. Okay? Wala, nagikan diha mga igsoon. So Peter is saying that prophecy was not initiated by a human desire, plan, or motivation. Mga igsoon. It wasn't a prophet saying, I think I write some divine words today. So walang ingon na propeta, okay? Nauna ko nga karon pagsulat ko sa Bible, sa Word of God. But rather, mga igsoon, dili ni sa ilang intention, decision, o desire. Kung sa isumpay sa verse, alusan tanaw, no? Sa nato tagaan ni o summary ang verse 21. Ingon din sa sumpay, holy men of God. Okay. Ang prophecy, ang scripture, wa nagikan sa tao. But holy men of God. So na din ang mga writer, no? Gitawag sila nga holy. Ang holy, it means set apart, consecrated, devoted to God. So doon ay mga tao, mga igsoon nga, di-set apart sila. No? Di-consecrated, devoted ng mga tao. Ingon diha, holy men of God. No? So this refers to prophets or people specifically chosen and used by God. Sa ito ba mga igsoon, ang Diyos dahil siya gipili no nga tao o ning mga propeta nga maoy musulat no sa mga pulong sa Dios. So kini nga mga tao, these were not random people. They were selected and sanctified for a divine purpose. Okay? Dili lang random lang ha, nagbunot-bunot ang Dios, no. But rather ang Ginoo mga igsoon, nag-select yun siya o tao nga iyang gamiton aron mo yung musulat no meaning Bible no kining naa kanato karon. So ang word din gamit balik ta sa verse ang sumpay mo diha, but holy men of God speak no sulti sila. This means they spoke aloud or proclaimed. So it implies that prophecy was delivered vocally first. So most prophets spoke before writing. Mauna siya mga igsoon nauna ang speaking. Okay? Nasa like mensahe sa Ginoo, they speak. And then later on, they write. No? Nga ang ilang gisulti, iya sa Diyos, ug mo na ang ilang gisulat, iya sa Diyos. Na mo ni ang mahinungdanon sa atong pagtuon. Kini sila nga mga tao nga writer, yung diha, as they were moved, mga igsoon. Pagsulat daw nila ng Word of God, they were moved, no? Kini nga move, mga igsoon, this is to be carried along, borne along, or driven. Kini daw na pulong is a nautical term. Okay? Kining mga sakayang pangdagat sa una, no, panahon sa makina, di makina naman ron. Sa una, layag ang ginagamit. Layag. O mo daw na diha gikuha kining pangunahon na kining they are moved, mga igsoon. So like a ship being carried by the wind, the prophets were moved or directed by an external force, meaning the Spirit, the Holy Spirit, not their own power. No? So they are moved or directed or empowered by the Holy Spirit. No? Ganina, yung primero ni Pedro, understand this first.
mauning conviction nga barugi. Na kining Bible, no, the graphy, the scriptures, okay? Kini dili ni ideas sa tao lang. But rather, ingon ini, these are written by the holy men of God as they are moved. No? Muna ingon dia, they were moved. Meaning, they are empowered. Mga igsoon. Dunay gahom nga nag-move dito kanila. Aron na sila magsulat. Ug ang ilang masulat mo gayon ang Word of God. They were moved, in sa verse, by the Holy Ghost or the Holy Spirit. So the source of this movement, mga igsoon, empowerment or guidance is the Holy Spirit. Na siya. He was the one, the Holy Spirit was the one who guided, inspired, ensured the message was from God and not from man. No? Muna mga igsoon ang butin niya ipasabot ni Pedro, no? Kining Bible, di ba, kaya nag-histot magod siya sa previous na to Sunday nga message, ingon si Pedro, ako pirmi magabalik-balik o remind kaninyo sa Word of God. No? Kunya karon nini nga ba ingon si Pedro, kining Word of God, kining akong dimension sa inyong Word of God, ingon ni Pedro, dili ni hunahuna lang ha sa tao. But rather as they wrote, no, kining mga prophets, they are moved by the Holy Spirit, mga igsoon. So, mo ang whole meaning, ini nga passage, no? Peter is saying, no prophecy ever originated from human intention. Instead, God chose holy people, and the Holy Spirit carried them along, guiding what they spoke and wrote, mga igsoon. No? So kung kuha na itong sa marining duha ka verse, prophecy in Scripture is not personal opinion. Its origin is divine, not human. It came as the Holy Spirit moved and guided chosen people to speak and write God's message, mga igsoon. So kining atong Biblia karon, resulta kini sa movement, no? Empowerment and guidance of the Holy Spirit sa mga writers sa pagsulat nila aron nga ilang masulat mao gayon ang Word of God, mga igsoon. Ato ning illustrate, no, nag-mention ta ganina o kanang sakayang dilayag, no, sailboat. Ingon ani mga igsoon, imagine a sailboat out on the sea. Ano siya, no? The boat cannot move by itself. It must rely on the wind to move forward. The sailor can steer, but it is the wind that carries the boat. Di ba mo na itong na-mention ganina? Mauna ang paggamit ining word, but holy men of God, no, they were moved. Okay? So ang pag-interpretar ini in the same way, the prophets were like sailboats, and the Holy Spirit was the wind, mga igsoon. They did not create the message. They didn't draw on their own. They were carried along by the Spirit, who directed what they should say or write. No? So the message of Scripture didn't come from the prophet's own effort or ideas. It was God's breath, no, that's moving them, mga igsoon. Okay? Muna ang atong pagpasabot ini, they were moved, mga igsoon. They were empowered by the Spirit. Another illustration. For example, usa ka messenger, no? Imagine a king, usa ka hari, sends a letter to a distant land. So nasa ipadala no ng mensahe dito sa part sa iyang kingdom. So he chooses a loyal messenger and gives him the letter to deliver. O di ay sulat dalhan dito. Okay? So the messenger doesn't write the letter or change its meaning. Wala ko pangyari na ang messenger ngayong usbon, no?
His job is simply to faithfully deliver the message as it is. No? Mao na mga igsoon ang role karon sa mga preachers and teachers. We deliver to the people what God's message is. No? Kung unsa ang nasulat sa scripture o unsa ang meaning as the author buot niyang ipasabot, kinahanglan mao gyud na ang ma-deliver. In the same way, mga igsoon mo na siya, God gave His message to the prophets, and they delivered it without adding their own opinion. No? The prophecy in Scripture is God's message, not the prophet's invention. So kining Bible is God's message, no? Dili ni bugna-bugna sa iya lang sa tao. So prophets were not inventors of truth. They were faithful carriers of God's truth, mga igsoon. Mga carrier lang sila, no? Tagadala sa mensahe. Kung gisulat nila na tagasulat lang sila, pero ang ilang gisulat, iyan ang mensahe gikan sa Diyos, mga igsoon. Let me cite another example sa kamahinungdanon sa pag-explain sa Word of God, no? Imagine, mga igsoon, usa ka hiker. May mo, hiking, no, sa bukid. A hiker, mo rin nahitabo. Giuluhan ganina itong story din the misguided compass, no? Ang nahitabo yung ani. A hiker once ignored his map and trusted his own compass. Nasa compass, no, mo yung isaligan, saka siya. After hours of walking, he ended up in the wrong valley. Nagnaon ta sa compass kato nga hiker. Unsay pagkahitabo na lahi man ang abtan niya, wrong valley. So he starved, lost, frustrated kini nga hiker. He later found more than nahitabo that his compass had been damaged by a nearby magnet. Ang compass dahil kung nakakuha na sa magnet, mawa siya sa iyang direksyon ang compass. Kung mo na yung tabo ini nga hiker. He was lost bisan na sa iyang compass tungod kay nada yung magnet na doon dito sa iyang compass. So kung mo na panahon ang iyang compass, pero it looked right, but was completely off course. Kay tungod sa magnet nga naduol sa compass. So karon, unsa may atong magsabtan niini nga ilustrasyon? That is what personal interpretation of Scripture. It can be like when we ignore, morning may tabo daw, when we ignore the Holy Spirit and the intended meaning. No? Kung ma-ignore ganin nato ang Holy Spirit o ang intended meaning sa passage, we might be sincere. No, kita ng mga teacher or preacher, we might be sincere, but we can end up far from the truth. No? Mura tag kumpas na nadoon sa magnet kung dili na nato maayo pag-interpretar, no? Sa mga teachers and preachers, kung dili nila masakto pagpasabot ang scriptures, mga igsoon. So mo ni mahinungdanon, God didn't leave His word to personal guesswork. He spoke through prophets, and we need His Spirit to understand it rightly. So dagan ka nato din mga teachers, natin mga ministry. Ang mga passages sa scriptures nga atong ginatudlo, kinahanglan mga guidance, wisdom from God. Na ang iyang Espiritu Santo mo magpasabot ka na to. Kasi siya ang author mga igsoon sa scriptures. And then we are to study, no? Kaya nga naman, aron mo makuha doon nato ang meaning sa ipasabot sa mga passage mga igsoon. Let me cite another example, no, to illustrate. Morning, for example, in a medieval kingdom, sa una pa ni mga 500 to 15th century, a scribe was summoned, no?
to write a royal decree. Maumaning na may writer ang nahari, no? The scribes. That the king spoke clearly, and the scribe carefully wrote down every word. Mauna siya, no? Ang scribe. Kung nung sa isulti sa hari, iyan ang isulat. Afterward, mauna siya isulat, no? Someone asked the scribe, ipamunta na itong scribe, katong nagsulat, did you come up with such wise words? Ha? Mintubag ang scribe, no, katong nagsulat na nagpahiyaw ningon niya, I only wrote what I was told. No? I only wrote what I was told. Kung saan may ma-learn na ito na nga simple story mga John. In the same way, the prophets didn't invent the message. They were like scribes, writing as they were moved by the Holy Spirit. No? So, sa'yo makuha na itong leksyon. The authority of Scripture comes not from the human hand that wrote it, mga John, but from the divine voice that spoke it. Mao nang gikan mga igsoon sa Ginoo. Gikan diha ang authority sa pulong niya kay gikan na sa Dios dili sa tao. Natay giandam ng mga pangutanan ini no pero ato pong tubagon. Okay? Mga doon na mga objection ini, doon ay mga tao nga mga dili mutuo nga ang Bible pulong yun sa Dios. Mo sila tao lagi na ang nga pulong, no? Ingon ani ang pangutana, didn't prophets sometimes speak from their own understanding? No? Yes, sila ang nagsulat, pero dili ba gisulti nila sumala lang sa ilang nga pagsabot? So, ang tubag nini, the Bible distinguishes between a prophet's own thoughts and a true prophecy from God. Gina-distinguish ni sa Bible mga example. For example, in Jeremiah 23:16, mo ning ingon sa Ginoo, no? God warns, they speak a vision of their own heart, not from the mouth of the Lord. I-compare din niya ang mga false prophet o ang true prophet. Ang false prophet, mga example, they speak out of their own heart, but not from the Lord. Pero sa 2 Peter, kiniyat ng isgutan, 1:21 make it clear that true prophecy, the kind recorded in Scripture, was not from man's will, but from the Holy Spirit moving, no? Holy man. So, dili ni sa iya sa tao, kundi gikan sa Espiritu Santo. So, mauni, no? So, yes, false prophets spoke from themselves. But genuine mga exalt scriptures based prophecy never did mga exalt. Sunod nga pangutana, no? Isn't every interpretation of Scripture ultimately private? Since people read and understand differently. No? Unsa may tubag nini? That's why 2 Peter 1:20 says, no prophecy is a private interpretation. Mao na itong dimension sa verse kanina. This means the original meaning is not created by the reader. Scripture has one divine origin and one intended meaning, even though it can have many applications. One divine origin and one meaning ang Scripture. There are many applications. So the right approach is to interpret Scripture sa kuno aron maging sakto siya in context. Number 1. Number 2, with the help of the Holy Spirit. You are to study and faithful in your teaching. Mga igsoon. So, ang mga nag-claim na I am a Bible teacher, I am a preacher, kinanglanaanin kanila aron maging sakto ang iyang pagdala sa mensahe. Kung sa no? Kinahanglan. Ingon niya, tanaw nimong context. Tanaw nimo diha kung sa gisulat sa previous and after diha nga passage. Mag-ampok ka sa Holy Spirit kay siya ang author sa Bible. Nagiyahan ka. You study. That's why bugahin og panahon sa pag-study mga igsoon. Okay? Sunod na pangutana.
But didn't men write the Bible? Doesn't that make it human? Muna kung ingon ganina, no? Di ba tao ang nagsulat sa Bible? No? Ang tubag nini, yes, human hands wrote it in Bible kamot sa tao. But the message came from God. No? Just like a pen writes on paper, it is the writer's mind that guides it, mga igsoon. The prophets were moved by the Holy Spirit, 2 Peter 1:21, making them instruments, not the source. Mao no, ang mga tao, sila instruments. Kaya sila ang igamit magsulat. But the source, the origin of their message, mga igsoon, is from God. So Paul confirms in 2 Timothy 3:16, nindot kayo ni siya ka verse, no? That all scripture is inspired by God. No? All scriptures. Ang tanan ng exon, they are inspired. Ang meaning niya nini is God breath, mga exon. Gikan bagyod sa Ginoo. No? God breath ang scripture. Ang source diha, mga exon, ang Diyos mismo. Another question, no? How can we be sure the prophets didn't add their own bias? Kitaon sila na to. Pagsulat nila, wa baka nakadugang silang mga biases sa ilang pagsulat. No? Ang tubag, God didn't leave the process to chance. No? He ensured the message stayed pure by, ingon sa verse na itong di pa malandungan, by moving them by His Spirit. That's why mga igsunang iya sa Holy Spirit, no? Naga-empower, naga-move sa mga nagasulat. So prophets often wrote messages that were against their personal interest. No? For example, si Jonah didn't want Nineveh to be saved. Pero makita nato sa iyang sulat nung wala siya bias, gisukin niya dito. Si Jeremiah was persecuted for speaking God's truth. Pero bisan i-persecute siya, gisulat niya gihapon ng scripture. This shows they weren't writing what they wanted, mga igsoon, but what God commanded. So wala sila nagpili ha kung saan gusto nilang isulat. But rather, bisan kontra sa ilang buot, because this is God's message, they wrote the scriptures. Sunod na pangutana, is prophecy still happening today? Oh. Can people today receive scripture-level messages? In other words, kining atong Bible karon, pwede pa ba ni madugangan? No? Unsa may tubag? God still speaks today. But the canon of scripture is complete. Unsa man canon, mga igsoon? Ang canon mo ni siyang mga books ba nga identified nga Bible yun, iya yun sa Ginoo. Kini siya, complete ni siya, mga igsoon. Matod pa sa Jude chapter 3, verse 3, the faith once for all delivered. No? Ang teachings na kinahanglan atong dapat mahibaluan, they were once all for all delivered. Delivered na sa Ginoo. So karon, tingnan natin. Any prophecy today, no, must be tested and must not contradict scriptures. Kung doon ay mga tao may nga, I receive message from God. Dili na pwede ha madugang na puntag libro. Pero yung ni they must be tested if their message does not contradict sa scriptures. Kininaan nato karon. Kaya remember, the Bible is only one author and the Bible does not contradict. No? Muna nga sa laon, no, ang mga tao na mayon, I receive message from God. So tanaw na to sa Bible kung mo confirm ba na sa gisulti sa pulong sa Ginoo. So sa ma-learn na to that modern prophecy may encourage or guide, but it does not have the authority of scriptures. No? Which came uniquely through men moved by the Spirit in biblical times. So lahi ang mga igsoon ang ka-level sa messages sa scripture kini atong gigunitan karon
ug ang mga tao nga mingon, I receive messages from God. Dili sila ka-level. We have the authority, the word of God. Gani atong i-tanaw, no? I-detect nato, i-filter nato kung kanang nag-ingon nga naka-receive siya message from God. Ha? Mo fit in ba sa kinatibukan sa mensahe sa Dios, mga igsoon? Sunod na pangutana, no? If prophecy isn't from private interpretation, then why do so many people disagree on what it means? No? Ngano man nga dili magkasinabot ang tao sa pagsagot sa Bible, no? Kung sa ito bag nini. Disagreements come not from the scripture itself, but from how people interpret it. So sometimes careless with personal agendas or outside the guidance of the Holy Spirit. Mao na hinungdan nga nung magkasayop-sayop ang tao sa pag-interpret sa Bible. Ha? Wala nagiyahan sa Espiritu Santo, na ay personal agenda ang nagsulti, no? O ingon niya din ha, o sa uban pa ng mga careless na pagtuon. So 2 Peter 3:16, kung sa gisulti say, some people distort scripture to their own destruction. You see? Kung ang scripture mga igsulti ng Bible dili ni ma-properly interpreted, it can even destroy sa tao. No? So scripture must be interpreted with humility, in context, mo na kasulti nato ganina, no? In context, with the hope, with the help of the Holy Spirit, and the whole counsel of God's Word. In other words, kung mag-explain ka sa scripture, mangutana ta, no? Kining doctrine nga kung itudlo, nahiuyon ba ni sa counsel sa kinatibukan sa teaching sa Bible? No? Mao na siya mga igsoon ang sakto kapag hatag og interpretation. Bato pa sa 2 Corinthians 2:14, spiritual truth are to be spiritually discerned. Kining Bible, spiritual man siya mga igsoon. So kinahanglan i-compare nato ang scripture to spiritually discern sa mga passages sa Bible. So, sa kuno, the problem is not the prophecy. It's with human pride or error in interpreting it. So, ang sayo mga igsoon nga, dili ang Bible na sayo. Ang tao nga naghubad, naghatag og kahulugan sa Bible. Kay naa siya mga na miss mga igsoon. Muna na dili sa yung mga Bible teacher o pastor o mag-sermon mga igsoon, kay naay mga paggiya ni anak ni kinahanglan, no? Pangutana, how do we know the Bible writers didn't just claim God inspired them to gain influence or power? Paano na ito mabalan na kanang ingon sa mga writer na sila inspired, no? Gadili na ila-ila lang sulti. Okay? So many prophets suffered deeply for delivering God's message. Okay, another example nini. Si Jeremiah, he was mocked, beaten, thrown in a pit. Writer siya sa Bible. Si Moses, he was burdened constantly by religious people. Si Paul, who wrote much of the New Testament, was imprisoned, beaten, eventually executed. So sa may maler na ito nini ilang mga experience. If they were making it up, ilang-ila lang why wouldn't they willingly suffer and die for it? Mga igsoon. No? Their suffering supports their sincerity. They spoke because God truly sent them, mga igsoon. No? So, dili lang nila nga bugna-bugna lang. Sunod nga pangutana, if humans were involved, couldn't they have made mistakes while writing scriptures? Wa pa pagka sila nasayop sa ilang pagsulat. Kaya, remember, gigamit sa Ginoo sa Bible, tao, gigamit niya nga magsulat, wa pa pagka sila nasayop. No? So, God used human writers, but He supervised and guided the process, mga igsoon. The doctrine of inspiration, no, sa 2 Timothy 3:16, ingon dito, all scripture is God breathed,
no? Ang tanan mga igsoon, the scriptures, the graphy, ang nasulat din sa Bible. Ingon niya diha, God breath na, gikan na sa Diyos kayo, no? This teaches that God ensured accuracy in the message even while using human styles and backgrounds, mga igsoon. Yes, na sila ilang personality ng mga writer. Pero inigsulat nila, they were guided by God. So think of it like an author using a typewriter. The style may vary, but the message is controlled by the author. No, imunahan na ang Bible. So the Holy Spirit preserved the truth through the human writer just as He promised. No? Sunod ka pangutana. Didn't early church leaders decide which books made it into the Bible? Doesn't that make the Bible man-made? No? So doon ay mga church leaders, sila man ang nag-decide asa apil sa Bible, asa ang dili. So ito ba meaning una ni? The early church did not create the canon of Scripture. When itag canon of Scripture, unsa mga book sa Bible ang maapil sa Scripture. Rather, wala silang na-create, rather they recognize which writing were truly inspired. No? Baka recognize ang church mga igsoon na kini nga writing, kini nga book inspired by God ni, no? So they look for books that had apostolic authority, were used widely in church, and agreed with the rest of scriptures. No? So muna sila yung mga basihan. Kini nga sulat, Book of 1 Peter, Book of Ephesians, Book of sa Old Testament, mingon sila, kini, apil siya sa scriptures. Sila makaigsoon, maka-recognize niya. So God was sovereign in guiding this process, and the church acted in discernment, not invention. Igamit nila ilang discernment. Kung asa sa mga book na nag-exist, nga kini nga book inspired by God, i-appeal ni nato sa Bible, mga igsoon. So the church did not give authority to Scripture. It acknowledged the authority God had already given. No? Last but not the least, the objection, pangutana about sa Bible, no? Why cannot we rely on new revelation today if the Holy Spirit still speaks? No? Kung ang Holy Spirit musulti pa man gihapon karon, nga dili ba ta maka-rely sa mga bagong revelasyon? Sa naingon na nako, dunay mga tao moingon, I received message from God, no? Morning to God. While God may guide or speak personally today, sa sang pagi, through conviction, vision, impressions. Any quote-unquote new revelation must always be measured against the completed Word of God. So ang mga claim ng new revelation karon kinahanglan i-measure din siya gihapon sa complete Word of God na nato karon mga igsoon. Kaya again, sa gani, the Bible is sufficient. 2 Timothy 3:16 to 17. John 1:3 nagingon, the faith has been once for all delivered to the saints. No? Ang when gani kag faith delivered to the saints mga igsoon, ang doctrine, no, magusto sa Ginoo nga may baluan sa mga katawhan niya, mga santos niya, the church, iya nang nag-delivered, nahatag na. No? That's why kinahanglan ang mga gitawag quote-unquote new revelation, kinahanglan i-measure siya sumala sa Word of God nga naa nato karon. Na-mention nato ganina ang 2 Timothy 3:16, ingon diha, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, reproof, correction, training in righteousness. No? Mao ni ang Word of God mga igsoon. So scripture, pag pa sa quotation diri, scripture is not born from the human mind, but from the breath of God. The prophets were not authors of truth, but instruments of it. No? Mao na itong emphasize mga igsoon. Bago pa ni Riley, sa writer, give up your Bible and you have nothing to live on.
You are like a soldier without a sword, a workman without a tool, a ship without compass or chart. Ingon niya na kami ng ng Bible mga igsoon. Atod pa sa usa ka pastor, si Budi, ingon niya, the Bible was not given for our information, but for our transformation. No? Ginapag-on niya kita ng Bible. Batod pa ni Eliot, ingon niya, the Word of God I think of as a straight edge, which shows up our own crookedness. We cannot really tell how crooked our thinking is until we line it up with the straight edge of Scripture. Diyan na balaan ng isang importante ang Bible daw nga daghang mga plano na huna dituuhan nga kanihan na learn nato sa Scripture lahi layo bagyo diay. So karon lastly mga igsoon, ako ni paspaso no. Unsa pa yung nakapinasay sa Bible sa kumpara sa uban nga books? What makes the Bible distinct from all other books, no? Because it is divine origin, mga igsoon. Unlike any other book, the Bible claims to be God-breathed, mga igsoon. Gikan yun na sa Ginoo. It wasn't created by human imagination or philosophy, but written by human writers under the direct influence of the Holy Spirit. So other books may be insightful or wise, but the Bible is revelation, mga igsoon, not speculation. It is not just man reaching for God. It is God revealing Himself to man. Morning Bible have God's revelation of Himself to man. No? Because of its spiritual power. Ang Bible lahi siya sa uban nga book tungod kay naa siya spiritual power. The Bible isn't just informative, it is transformative, mga igsoon. No? It convicts hearts, it gives new life, and sets people free. No? Una ang Bible. Other books, it can only influence, but the Bible has the power to transform hearts and save souls, mga igsoon. What makes the Bible distinct from other books? Its unity across time and authors. No? The Bible was written over 1,500 years. Gikan sa Genesis paingon sa Revelation by about 40 writers from different backgrounds. Yet it tells one unified story, God's plan to redeem humanity through Jesus. No? So try finding that kind of consistency in any other collection of ancient documents. It is impossible without a divine author. No? What makes the Bible distinct? Because of its moral and ethical teaching, its clarity, mga igsoon. The Bible provides a clear and changing standard of truth, right and wrong, justice, mercy, and love. Its commands are timeless. No? Love your neighbor, forgive others, seek justice, care for the poor. Other books may reflect human cultures and evolve with time, but the Bible stands firm, mga igsoon. What makes the Bible distinct from other books? Its enduring impact. Ang impact na ini, mga igsoon. No other book has been translated into more languages. 3,500 plus languages i-translate. No other book has been studied, quoted, or even attacked, yet it still endures, mga igsoon. So its influence spans history, culture, continents, unlike any other literary or religious text, mga igsoon. The Bible, what makes it distinct? Because of its prophetic accuracy. No? The Bible contains hundreds of prophecies, many of which have been fulfilled with remarkable detail, mga igsoon. Na mga example din ni Jesus' birth, death, resurrection, rise and fall of the empires. Kung daghan pa ang mga prediction. No other book has such a track record of fulfilled prophecy verified by history. No? Mauna ka accurate ang Bible sa iyang prophecy. And then the claim of divine authority, mga igsoon. No other book claim with such boldness. Ang mga nag-write, mingon sila, thus says the Lord, the word of the Lord came to me. All scriptures is God-breathed
Mao na claim mga igsoon sa mga nagsulat sa scriptures. No? So, what we have today is the very Word of God. No? Ang tao, sa pagsulat nila, kining mga propita, ang mga apostoles, sa nagsulat sila sa Bible, they were guided. Ang word nga gigamit mga igsoon, they were moved by the Holy Spirit. So that the very word nga ilang masulat mga igsoon is the very Word of God. No? Mo na nga maka-rely kita nga ang pulong sa Dios kining atong ginakatunan mensahe gayon sa Dios. Imo ni ang revelation of God to us. No? So mga igsoon, this is the basis of our hope, of our faith, the Bible. No? Mao na nagpasalamat kita kisa as mention bago lang ang Biblia mao gay nagabago sa atong kinabuhi. Mao nagagiya ka nato. No? Mao ning nganoy mo na naman tungod kay kini dili ni sulat sa tao, kini gikan gayon sa Dios. No? Sa ato pa mga igsoon ang atong mensahe, kinahanglan magbalik-on kita, no? Daghay mga tao ilang i-attack ang Bible. But we will stay to our conviction. Sa imo ni Pedro, knowing this first, no? Make it a conviction in your life. Na kining Bible dili ni nga pangunahuna na sa tao, but rather, no? They were moved, no? The writers, the holy men of God, they wrote the scriptures. They speak and they wrote the very Word of God, no? 2 Timothy 3:16, the Bible is God breath. They are inspired God breath from God. All scriptures, no? Ang tanan, mga igsoon. The prophecy, divine revelations, the doctrines, everything ato makatunan about God and everything kini ingon sa Bible, God breath. All scripture inspired by God, no? Gikan gayon sa Dios, mga igsoon. Mao na nga ang pulong sa Ginoo masaligan. Dili nato gibase atong paglaom, no? Dili kita ning barog sa kamatuoran kay kini pulong sa Dios, no? Ang Ginoo padalangin siyang mga pulong. We thank you, Lord, sa mga pagtudlo nimo kanamo o sa kabulahanan namo, Lord, nga anaay nagagiya sa among kinabuhi. Nagahatag ka namo conviction to stand in truth, your word, O God. Salamat, Ginoo, nga gigamit nimo mga balaan ng mga tao sa pagsulat nining mga pulong. Nga ang ilang pagsulat, mao gayon ang mga mensahe nimo, Dios. Ug tabangin kami, Lord, kami nga mga teachers, preachers, sa among nga pag-study, pag-prepare sa iyong mga message, nga diyahe kami, Lord, sa iyong Espiritu Santo. We pray, O God, na ikaw, Ginoo, ang magpakamaayong tanan, Lord. Labi na diri sa church, dunay kami mga teachers, mga magwawali. We pray, Lord. Heavenly Father, as we gather before you, we pray, Lord, as a church. Yes, we are not built on the ideas of man, but on the firm foundation of your eternal word. Lord God, you have reminded us through your servant Peter that no prophecy of Scripture came by human interpretation, but was spoken by men moved by the Holy Spirit. And so, Lord, we pray, we come in humility, asking that your church would always be led by your Holy Spirit and grounded in your truth. Let us never treat your word lightly or twist it to fit our own desire. Instead, give us hearts that long to know what you have truly spoken. Open our eyes to see the deep wisdom of your word, and open our ears to hear your voice above all others. Help us, Lord, as a church to study your word faithfully. Teach us to teach it clearly and live it out with boldness and integrity. Lord, we pray that you would raise up within this church of believers, of faithful men and women who will proclaim your word with clarity and conviction. Let your church honors scriptures
not just with our lips, but in our choices, in our relationships, in our mission. Help us, Lord, by your Holy Spirit, guide us daily. Just as you carried the prophets to speak your truth, carry us forward in unity, purity, and in power. May we be a light in this community, showing the world the beauty of your word, live out in love. We ask all this in the mighty and matchless name of Jesus Christ, our living word. In Jesus' name we pray. Amen.